Tunakushukuru Mungu wetu, maana unastahili kuabudiwa, unastahili kuinuliwa, unastahili kupewa sifa. Hakuna Mungu kama wewe, uko Mungu, tabakia Mungu milele na milele. Niko mahali hapa Baba, natafuta kupartager neno hili na watoto wako. Naomba Yesu nitumie tu kama chombo Baba yangu. Naomba wewe pekee useme na watoto wako Baba, useme na watu wako Yesu. Unitumie tu kama chombo, lakini useme na watu wako Baba. Na neno hili Yesu litakapoingia ndani ya mioyo zao Yesu, ipate kuzaa matunda mazuri ndani mwao, wapate kuyafanyia kazi, na neno hili likaze matunda ndani mwao na kuwafundisha watoto wako jinsi ya kuomba maombi ambayo yanakupendeza wewe. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti Baba, naomba presence yako mahali hapa Yesu, tawale Baba, sema na watu wako Yesu, sema na watu wako Baba, sema na watu wako Baba yangu, katika jina la Yesu Kristo naomba hivyo. Amen. Kwa majina naitwa Christine Kitungano. Tuko na neno ambayo tutapartager siku ya leo. Teme ya neno yetu, teme ni comment se rapprocher à Dieu quand tu vas prier. Comment se rapprocher à Dieu quand tu vas prier. Jinsi ya kumkaribia Mungu wakati unapokwenda kuomba. Jinsi ya kumkaribia Mungu wakati unapokwenda kuomba. Tutasoma Matthieu 6:7 à 8. Matthieu 6:7 à 8 inasema, nanyi mkiwa katika kusali, msipayuke kama watu wa mataifa, maana wao uzani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. 8. Basi msifanane nao, maana Baba yenu anajua mnayohitaji. Baba yenu anajua mnayohitaji, tusulinye hitaji. Baba yenu anajua mnayohitaji kabla ninyi hamjaomba. Okay, tutasoma mu français. Matthieu 6:7 à 8. Matthieu 6:7 nasema, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. 8. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Ok. Tunasikia maandiko ya Mungu gisi nasema. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de leurs paroles, ils seront exaucés. Ok. Tunasikia Biblia nasema, ne multipliez pas de vaines paroles. Sasa ile vaine parole manake nini? Vaine parole yenye Biblia inatuambia, vaine parole maana yake nini? Vaine parole signifie propos inutile. Vaine parole signifie propos inutile. Ok, inutile nayo ni nini? Inutile signifie qui sert à rien, qui n'apporte rien. Qui sert à rien. Qui sert à rien. Manake, autrement dit, Bible nasema, en priant, ne multipliez pas de paroles qui servent à rien. Manake nasema, ne multipliez pas les paroles. Vaine parole, tunasikia, ni parole inutile. Il est parole inutile, ni parole qui sert à rien, qui n'apporte à rien. Maneno yenye haina maana. Mkiingereza wanatuambia maneno yako useless, haina maana, maneno yasiyo na maana. Manake wakati tunapokwenda kuomba, tusiende kwa Mungu na maneno yenye haina maana. Tusiende kwa Mungu na maneno yenye haina maana. Sasa tunajiuliza, ile maneno yenye haina maana njoo maneno gani? Maneno gani yenye Mungu anaweza enda nao kwa mtu, anaweza enda nao kwa Mungu ikakosa maana? Ni maneno gani ile? Sasa ile maneno ni kumuuzi Mungu kwa mahitaji mengi.
ni kumuuzi Mungu kwa mahitaji mengi. Wakati tunaenda kwa Mungu na ile maneno yenye ina maana, maneno yenye ina maana ni nini? Ni ile kumuuzi Mungu kwa mahitaji mengi. Kwa maana ndio maana witi nasema basi msifanane nao, maana baba yenu anajua munayo hitaji kabla ninyi amujaomba. Maneno ya ile maneno yenye ina maana ni kumuuzi Mungu kwa mahitaji mengi. Na ndio maana Mungu anatuambia basi msifanane nao, maana baba yenu anajua mnayo hitaji kabla ninyi amjaomba. Marake Mungu anajua nini tunachohitaji kabla hatujaomba. Kwa hiyo wakati tunapokwenda kuomba, tusiende kumubombarde Mungu na mahitaji mengi ya bila tarepo. Kila siku Mungu nipe, Mungu nipe, Mungu nipe, Mungu nipe, Mungu nipe, Mungu nipe. Sasa tusimubombarde Mungu wakati tunapokwenda kuomba, tusimubombarde na mahitaji yetu mengi. Na mahitaji yetu tusimuuzi kwa mahitaji yetu mengi. Juu kabla tujaomba Mungu anajua nini yenye tunahitaji. Sasa question iko pale kuko watu wenye watauliza. Sasa kumwambia Mungu mahitaji yetu ni mubaya? Wakati tunaenda omba tukimwambia Mungu mahitaji yetu ni mubaya? Kumwambia Mungu mahitaji yetu sio mubaya. Kumwambia Mungu mahitaji yetu sio mubaya. Juu tukisoma Mathayo 7:7 inasema nini? Ombeni mtapewa, tafuteni mtaona, bisheni mtafunguliwa. Okay. Marke 11:24 inasema, chukua kwa tusome. Marke 11:24 tusikie nasema nini? Marke 11:24 kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote mtakayoomba mkisali, amini ya kwamba mnayapokea nayo yatakuwa yenu. Kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo mkisali, amini ya kwamba mnayapokea nayo yatakuwa yenu. Kuendea Mungu, kumuomba Mungu mahitaji wakati tukisali haiko mubaya. Juu neno la Mungu nasema Mathayo 7:7, ombeni mtapewa, tafuteni mtaona, bisheni mtafunguliwa. Na inasema kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote muyaombayo mkisali, amini ya kwamba mnayapokea. Okay. Sasa lakini sasa ni wakati gani priere ya demande wala mahitaji inakuwa useless ama kukosa maana? Ni wakati gani priere ya mahitaji wala maombi ya mahitaji wala mahitaji inakuwa useless ama kukosa maana mbele ya Mungu? Ni wakati gani? Juu tushasoma Biblia kuomba iko mubaya. Wakati tukiomba tukitia mahitaji yetu haiko mubaya. Sasa ni wakati gani sasa ile mahitaji? Ni wakati gani ile mahitaji yanakuwa useless wala hayana maana? Ni wakati gani ile mahitaji yanakuwa hayana maana mbele ya Mungu? Mahitaji yanakuwa maana. Ni wakati gani mahitaji yanakosa maana mbele ya Mungu? Okay, tunaenda na mfano. Kwa watu wenye biko banapendana ma relationship ya mbali. Wewe kila siku unakuwa unaita tu fiancé ama mume. Unakuwa tunamuita, ukimpigia simu ni allo. Sheri, nilikuwa nasema sasa zile franga nilikuwa nazo shida sana, bila kumjuia hali, bila kumwambia nalamka aye, uko nafanya hivi nini sai sheri nini Sasa sheri, bikwae nilikuwa nasema juu ya zile franga utazituma siku gani? Kesho tena. Sheri, ule mwenye nilikamata deni ya watu ya Kikwembe iko hapa kesho yake. Sheri, ule mwenye nilikamata deni ya Plante iko hapa. Sheri, ile nguo sasa nilikuwa nasema nitakamata, njoo hizi wanakia kunitembezea hapa.
ule sheri mwenye kunaambia ile mahitaji, itafikia wakati anakuchoka. Atajiuliza na yeye, ni bibi gani mwenye kila akiita kusimu ni mahitaji, na samo ya zile simu zako atakuwa nazikamata. Kila akiita ni besoin, ni besoin, ni besoin, ni besoin. Ni mwanamke gani? Hakuna kunijuia hali, hakuna nini. Kila akiita ni besoin tu. Niko na shida ya hiki, nguo ilipita, kiatu ilipita. Unaona ile mahitaji yako inakuwa nini? Inakuwa chukizo, na mpenzi wako ataanza chukulia haina maana. Juu inafaa nini? Au yamwambia kitu, au yamsalimia, au yamjuia hadi kama alikula, au yajua kama kazi ilipitikana, wewe ni telefone, alo, ile nguo, ile kiatu. Unakiona mahitaji yako hayana maana. Okay, tuko naenda kujibu jule, ndo explique kwa kirefu sana. Okay, wakati gani mahitaji yetu yanakosa maana mbele ya Mungu? Ni wakati tunaanza maombi kwa mahitaji mengi bila kumwabudu Mungu kwanza. Mahitaji yetu yanakosa maana mbele ya Mungu ni wakati tunaanza maombi kwa mahitaji mengi sana bila kumwabudu Mungu kwanza. Unaanza tu maombi kwa mahitaji. Mungu, niko na lazima ya hiki. Mungu, nipatie hiki baba. Mungu, mimi nagonjwa. Ona gisi nateseka na maombi. Ile mahitaji na kwa useless, haina maana mbele ya Mungu. Juu ya nini? Ulianza mbanjo. Maana neno la Mungu linasema tunaomba lakini atupokei sababu tunaomba vibaya. Ukianza priere na mahitaji mengi bila kumwabudu Mungu, ile mahitaji yako inakuwa useless. Inawezekana isikuwe na majibu na isipate majibu. Utaomba na tena, lakini kabla hujajua desturi za kuomba, kabla hujajua desturi za kumkaribia Mungu, wakati unapokwenda kuomba, utaomba na maombi yako bila kuona matokeo wala mahitaji yoyote, bila kuona jibu yoyote ya mahitaji yako. Nadhani tunaelewa taifa la Mungu. Wakati mahitaji inakuwa chukizo ama inakuwa useless mbele ya Bwana, ni wakati unaanza maombi kwa mahitaji mengi bila kumwabudu Mungu kwanza. Au pashi tuanza maombi na mahitaji, unamkaribia tu Mungu. Mabombe ni mahitaji. Mungu ona afya. Mungu angalia watoto wangu wafukuza kwa masomo. Mungu mwezi naisha, sina makuta kulipa nyumba. Mungu nilikuwa napenda ni voyage, ona siku voyage. Mungu ona tena hii mwaka mwingine nataisha, siaolewa. Mungu angalia nakuwa na miaka fulani, siaolewa. Au pashi anza kumbombarder Mungu na maombi na mahitaji mengi. Au pashi anza maombi na mahitaji mengi bila kumwabudu Mungu kwanza. Ila unapomkaribia Mungu, unapokwenda kuomba, unapashwa anza kumsifu Mungu na kumwabudu. Unapashwa anza kumsifu Mungu na kumwabudu. Na njo jibu ya teme ya priere, na teme ya mahubiri yetu ya leo. Comment se rapprocher à Dieu quand tu vas prier? Jinsi ya kumkaribia Mungu wakati unapokwenda kuomba. Unapashwa kumkaribia Mungu kwa louange et adoration, kwa kumwabudu na kumsifu. Ndio napasha kwa neno ya kwanza yenye tatoka mkinywa wako. Sasa unaenda kumkaribia Mungu kuomba, neno ya kwanza yenye tatoka mkinywa chako ikuwe ni louange na adoration. Louange na adoration. Wakati unaenda unamkaribia Mungu kumuomba, neno ya kwanza yenye tatoka mkinywa chako ni louange na adoration. Na ndio jibu ya teme ya somo yetu ya leo. Jinsi ya kumkaribia Mungu wakati unapokwenda kuomba, anza kumsifu Mungu na kumwabudu kwanza, kabla hujasema neno yoyote ile. Kama hujasema hitaji yoyote ile, anza kumsifu Mungu na kumwabudu kwanza. Ndio neno ya kwanza yenye natoka mkinywa wako wakati unakaribia Mungu kwenda kuomba. Neno ya kwanza ikwe neno ya louange et adoration. Okay, ni maneno gani ya kumsifu Mungu? Hatutasoma, ni maverse za mingi sana zenye zinaonyesha kisa kumsifu Mungu, lakini hatutasoma, ila ndakupatia maverse unaweza tusoma hata kunyumba.
Psaume 143 verset 3 muko maneno ya kumsifu Mungu. Psaume 34 verset 2 muko maneno ya kumsifu Mungu. Psaume 24 10 maneno ya kumsifu Mungu. Psaume 9 verset 2 muko maneno ya kumsifu Mungu. Psaume 150 verset 6 muko maneno ya kumsifu Mungu. 1 Chronique 29:11 muko maneno ya kumsifu Mungu. Romains 11:36 na 2 Samuel 7:22 muko maneno ya kumsifu Mungu. Tusimwanzie tu Mungu directement priere na mahitaji. Inawezekana ile maombi tukaomba miaka na miaka tusijibiwe. Sio minjo nasema, Biblia ndio nasema munaomba lakini amupokei sababu munaomba vibaya. Wakati unapokwenda kumuomba Mungu, kitu ya kwanza itatoka mkinywa yako isikue Mungu nipe, lakini kitu ya kwanza itatoka mkinywa yako ikuwe louange et adoration, umusifu Mungu na kumwabudu kwanza mbele. Maana sasa tunalamuka ama nenda mbele tu ya yote ni kwanza kumsifu Mungu na kumwabudu. Okay. Sasa kwa nini tumsifu Mungu na kumwabudu? Muna faida gani katika kumsifu Mungu na kumwabudu? Muna faida gani katika kumsifu Mungu na kumwabudu? Tuone mfano ya Paulo na Silas. Paul na Silas wakati walikuwa gerezani walisifu tu. Wakati walisifu, milango ya gereza ikafunguka yo peke, milango ya gereza ikafunguka yo peke. Haikuwa seme baliomba omba kisha kumaliza maombi, Mungu utufungulie sasa milango ya gereza, wala balianza Mungu tufungulie baba, tuko muprison, tuko matatizo, tuone. Balijisau kwanza kama biko mugereza, balijisau kwanza kama biko muprison, lakini balienda mbele ya Mungu na louange na adoration. Wakati tu balimuluwe Mungu na kumwadore, milango ya gereza ilifunguka yo peke. Milango ya gereza ilifunguka yo peke. Na niko na kupeleka uone faida za kumsifu Mungu na kumwabudu. Mimi nakumbuka South Africa kulikuwa kaka mmoja enjo alikuwa Chris, alikuwa na franga sana. Sasa ule kaka alikuwa anafaa kipita mu street. Ukimutapa, unamutapa tu, anakupatia makuta. Hautamtapa kisha mwambie, "Chris, gisi nilikutapa nipatie sasa franga." Ukimutapa tu anakupatia makuta. Sasa na yenjo mwanadamu anapenda kutapi, ukimutapa anajisikia raha sana, anakupatia makuta. Mara ngapi Mungu aliye juu mbinguni, Biblia inasema l'Éternel siège au milieu de la louange et l'adoration. Ukimusifu Mungu anakuwa na kia siège pale juu. Mungu anakuwa na siège au milieu de la louange et l'adoration. Ukimwabudu Mungu manake unakokota nguvu zake, nguvu za Mungu zinakuwa pale mahali ambapo kwenye uko na msifu Mungu. Juu Mungu anapendaka louange na adoration. Louange na adoration Mungu anapendaka sana. Yaani ukimwabudu Mungu na vifungo vyenye vilikuwa vya miaka mu maisha yako vinafunguka vyo peke, au tangu hata kusema. Ukimwabudu Mungu vifungo vinafunguka. Ukimwabudu Mungu chochote kenye ulikuwa nacho besoin utapata. Kama ulikuwa mgonjwa, ingia tu mu priere ya adoration. Usianze Mungu angalia hapa panaluma, mkono inaluma, miguu inaluma. We ingia tu mu priere, abudu tu Mungu, utatoka unapona. Hauna amani ya roho, abudu tu Mungu, atakupatia amani. Chochote kinyoko unahitaji, we abudu tu Mungu, mbele ya yote kwanza abudu tu Mungu, utakipata. Tusikuwa tunatia mwakili wakati tu tunaenda kwa Mungu, tunaenda lomba vitu, tunaenda lomba tu vitu, tunaenda tu lomba vitu. Na kama ukoone ile vitu, basi Mungu akutenda. Jua ni mwakili yako mko tu vitu. Mungu akutenda juu ulikuwa na lomba vitu au kuona Mungu akutenda. Sasa gisi watu walikuwa nasema hii 2022 mubaya. Njo vile hii 2022 hii mwaka yenyewe naisha, 2022 inaisha, hii 2022 inajua tuishe. Hatukuona hata kitu, sikuona hata kitu, sikuona hata hivi. Juu tu wewe ulikuwa naombea Mungu nipatie ndoa, Mungu nipatie franga, Mungu nipatie voyage, nataka ni voyage, Mungu nipatie hivi. Juu tu wewe ukoona bile, juu akili yako tu ni bitu, gisi ukoona bile bitu au kubiona na macho yako, basi
kwako we conclusion Mungu akutenda mwaka inafatu bien gisi liisha omwe gisi tunaanza hii mwaka ingine na hii mwaka ingine ya 2023 yenye tunaanza ukiingia na ile ideology yako na yua nikienda tu kwa Mungu manake naenda nipe nayo taisha na ingine taisha na ingine kama ukubadilisha gisi ya kuomba utabakia vile vile kusabia miaka juu ya nini ushatutia bitu tu mwakili bitu tuko tu lakini ndio kukuwa na lazima ya vitu haikataziwi lakini twende etape par etape awezi tuenda andikisha mtoto mwenye yanzaka maternelle umutie mu 6e primaire hivyo unatakia ule mtoto nini unaenda tu njoo vile mtoto wangu mimi hata soma maternelle ale mu 6e muandike mu 6e na hata directeur motenda andike mtoto atakushangala inakwaka ni etape par etape na njoo vile vile mbele kufikia mu priere ya demande tu tunaona hapa kusema mahitaji yetu mbele ya Mungu sio kosa sio zambi haikataziwi lakini mbele ya kusema mahitaji yetu mbele ya Mungu tunaanza kumusifu Mungu kwanza unamusifu Mungu kwanza mbele ya yote unamusifu Mungu kwanza juu ile kumusifu Mungu kwanza inaweza ikakokota bile vyote vinyoko nabyo besoin inaweza ikakokota juu Biblia nasema hapa kuiti Mathayo 6:8 kabla tuenda kuomba Mungu anakuwa anajua venye biko muroma hitaji yetu sasa wakati tunaenda kuomba tunekala 1 heure du temps uko na msifu Mungu 1 heure 30 2 heures Mungu anaangalia mtoto wangu kuna nisifu mbona kuna lazima ya kazi mbona kuna lazima ya ndoa watoto bali bafukuza kwa masomo nyumba ana franga ya kulipa munyumba ana stoki lakini tangu alikala hapa aniambie ana kazi aniambie ana pesa aniambie minervala watoto iko tu na nisifu hapana kamata adoration na kwa na toucher roho ya Mungu adoration na kwa na toucher roho ya Mungu utaona unapata vitu yenyewe ukubiombea unapata jutu ya adoration unapata tangu alikala mu maombi ni uko Mungu tabakia Mungu pokea sifa na shukrani umbaji wako ni mzuri uko Mungu tu es le Dieu tout puissant tu es le Seigneur des seigneurs nini unabudu Jéhovah Jireh Jéhovah Rapha Jéhovah Shalom unabudu Jéhovah Ovadou celui qui nous donne au-delà de nos prières unabudu celui qui ordonne la chose existe unabudu asiata mtoto wangu tangu alikala tu pale beba si aisha kala 2 heures du temps pale kumaombi si asikana nilomba hiki hapana beba anaangalia muro yako jua utachunga kusema iko naona biote benye biko muro yako mtoto wangu ana kazi anakubariki na kazi unakiona tukisha siku ngapi kwenye uliachaka demande ulisha hata sababu jua tuliadore Mungu kwenye uliachaka demande ulisha sababu unasikia tunakupigia simu alo njoo vile ukuanza kazi demande yako inakubaliwa aye njoo vile ni matunda ya adoration njoo maana ni maana sana kuanza priere na kumwadore Mungu ni maana sana bingine utachunga hata kusema njoo faida za adoration zile faida za adoration utapokea baraka za kiroho utapokea baraka za kimwili baraka za kiroho ni nini baraka za kiroho unaweza uko na adore Mungu unasikia nguvu kabisa zisizokuwa za kawaida nguvu zenyewe ziko za kawaida uko na adore unaona maombi ikatike hata ulikuwa kwa magoti unasikia uchoke unaikala inero uko tu kwa magoti dezo uko tu kwa magoti unaadore unasikia nguvu zenyewe zisizokuwa za kawaida unaadore njoo faida za kwanza zile utapokea nguvu zisizokuwa za kawaida nguvu kutoka mbinguni faida ya pili unapokea baraka za kimwili ulikuwa na shida ya kazi unaona tu uliadore kisha siku ngapi bana kuita kwenye uliachaka demande kuya unaanza kazi ulikuwa na lazima ya ndoa unaona tu mwanaume anakupigia simu kama ni mwenye alikuachaka tu ni mwenye alikuwa kacha kusahabu unaona tu anakupigia simu wala Mungu anakuwa na organize ma circonstances anakukutanisha tu na mwanaume wa maisha yako mnakutanana naye kama ilikuwa lazima ya pesa unaona Mungu anagusa tu mtu fulani anakuambia vraiment mimi nasikia mimi nakosa amani nipatie numero yako ya M-Pesa nipatie numero yako ya Airtel Money nikutumie hizo franga nasikia tu mimi nakosa amani Mungu anasema nikubariki na hizi kazi unaona baraka zinatoka huku na huku baraka zinatoka huku na kuzenya huku kwa na wazia juu ya nini juu uliadore ndio faida ya adoration ile lakini tusitie tu bitu mkichwa nikienda kwa Mungu naenda lomba hiki ndio maana iko natushinda iko inatufanya tunakosa hata kuwa na shukrani kwa Mungu juu ya nini
ulilomba vitu mu 2022 au kuona, unashindwa hata kumshukuru Mungu. Okay, kama ukoone ile au kuvoyager au kupata ndoa au kupata kazi, ile uzima yenye uko nayo, bangapi wenye tangia 2022 mpaka hii 2023 ni bagonjwa mwakoma mu hospitali, nabo batasema nini? Wewe mwenye uko mzima ukisema mwaka najua ishe haikukuwa mzuri, sasa bale benye biko mwakoma nabo batasema hai. So shukuru Mungu hata kupumzia wae yenye alikupatia. Panapo uzima pana matumaini. Bangapi benye tulianzaka nabo 2022 benye tukumaliza nabo 2022, bangapi balikufa, lakini we Mungu iko na kuweka mzima. Lakini tu unajua akili tuko tukubitu, akili iko tukubitu, unayua sikupata hiki, basi Mungu akutenda, Mungu akufanya, unashindwa kumshukuru. Ni kukosa shukurani ya aina gani? Ni kukosa shukurani ya aina gani? Uko mzima me unasema Mungu akutenda. Benye balikufa, benye biko mu hospitali, Mungu alikuweka mzima. Panapo uzima pana matumaini. Mungu yeye pekee anajua juu ya nini alikuweka mzima. Lakini uko nasema Mungu akutenda, hii mwaka vraiment ilijua ishe. Mungu akutenda kweli. Au contraire, kwanza juu ile uzima tu yenye uko nayo wewe, Mungu aseme sasa mimi nataka kuua, nikamate ile uzima nipatie sasa mtu mwenye uko mkoma. Ule mtu mwenye uko mkoma akipona, unajua atamshukuru Mungu wae. Lakini mwenye uko na uzima unashinda kumshukuru Mungu. Jua nini? Ulikuwa tu unaangalia vitu. Sasa gisi vile vitu havikutokea, basi unakosa hata shukurani. Ungekuwa mwingine unaangalia ndio nilikuwa na lazima kazi, nilikuwa na lazima ya minervala watoto, nilikuwa na lazima franga kulipa nyumba, lakini okay gisi sikupata, lakini Mungu nakushukuru tu juu ya uzima. Unaenda mbele ya Mungu, piga magoti. Tuko na moyo wa shukurani. Mungu anapendaka moyo wa shukurani bandugu. Mungu anapendaka moyo wa shukurani. Tuko na moyo wa shukurani. Unaenda mbele za Mungu, unasema Mungu, nilikuwa nalomba hiki hata kama sikupata, lakini nakushukuru kwa pumzi ya uhai. Nakushukuru kwa pumzi ya uhai ambayo ulinipatia. Najua panapo uzima kuna matumaini. Nakushukuru baba yangu. Uliona sina franga ya kujitunzisha, uliona sina franga ya kupeleka watoto kwa hospitali wala ya mimi peke kujitunzisha, au kuruhusu magonjwa ingie ndani ya nyumba yangu. Uliona sina franga ya kufanyisha kilio au kuruhusu kifo kiingie ndani ya nyumba yangu. Mimi na jamaa yangu na watoto yangu tulianza mwaka tuko salama na tunemaliza tuko salama. Na kushukuru ba, unamshukuru. Hawezi kosa maneno ya kumshukuru, na mshukuru. Batu biko nakosa maneno ya kushukuru juu akili iko tuku vitu. Liko tuku vitu. Mungu akukupatia kazi, anakupatia uzima. Unaangalia uzima ni nini? Uzima ni nini? Unashindwa kushukuru. Au jole uzima njoo ya maana kusidia tele vitu yenye ulikuwa nalomba. Bandugu, tutoshe akili yetu kubitu tu. Tutoshe akili yetu kubitu tu. Tutoshe akili yetu kubitu tu. Wakati tunamwendea Mungu, tusiende tu mimi naenda Mungu. Kwanza bengine kama yako na maprobleme, hata omba. Asiko tu mzima mboni sante, hata omba. Sana kwa tu na mgonjwa. Njoo kazio, njoo anaenda sasa kwa Mungu. Mungu, ona niko mgonjwa. Ona niko mgonjwa. Ile mahitaji inakuwa useless. Lakini wakati mahitaji inakuwa useless hapa, kama unamwendea Mungu na mahitaji mengi pasipo kumwabudu kwanza. Mahitaji sio mubaya, lakini kumwendea tu Mungu mumaombi na mahitaji kwanza pasipo kumwabudu, ile mahitaji inakuwa useless. Narudilia tena, mahitaji inakuwa useless. Tuanze maombi na shukurani. Tukishukuru Mungu, tukiabudu Mungu, tukiadore Mungu, bile vyote venye viko tuko natafuta tutavipata mu priere ya louange na adoration. Paulo na Silase baliomba, Mungu akafungula milango ya gereza. Na sisi tukiadore Mungu na kuomba, vifungo vitakatika, mablokaje itaanguka, tutapata chochote ambacho tunakihitaji mu priere ya louange na adoration. Njoo hivyo bandugu, nilitaka tuchangie tu hii neno gisi ya mukaribia Mungu ili maombi yetu ipate kujibiwa na maombi yetu kwa na valeur mbele ya Mungu. Tusiko naomba maombi zenye hazitakuwa na valeur mbele ya Mungu, wala maombi zenye hazitapokea majibu. Tusiko naomba maombi zenye hazitapokea majibu. Wakati tunamkaribia Mungu vile, tunajua tuachane kwanza na mahitaji, tumuadore kwanza Mungu. Juu mwele adoration tunaweza tukapokea yale yote ambayo tulikuwa tunahitaji. Tukoona mfano wetu hapa ya Paul na Silas, bali adore tu Mungu
milango ya gereza ikafunguka yo peke, abakuchunga hata kulomba. Au sasa balienda mbele ya Mungu, balijisahau kama biko na matatizo. Balijisahau kama biko na matatizo. Na ndio maana Mungu gisi tu ni wa huruma. Anasema mu Matthieu 6 verset 9. Anona nikibacha watoto yangu batabakia biko na nikuia mu mapriere na kunibombarder tu na mahitaji, chunga nibaoneshe sasa gisi yako. Mbona gisi Mungu alivyo huruma. Ndio anatuambia pa Matthieu 6:9. Anatuambia voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Unaona maombi ya mwanzo, gisi ya kuanza maombi. Hapa akukia tu. Okay, muone gisi mnaanza za maombi sasa. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Joni na kwanza na donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Muangalie gisi mnapaswa anza maombi, muanze na donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Muanze na mahitaji. Juu ya nini ya kusema vile? Juu na yo maombi yote napaswa anza na louange et adoration. Louange et adoration. Kuko bingine bya kufata pale juu kusema sasa tufikie mpriere ya demande. Kuko bya mingi bya kufata na ile maetape yote tutajifunza hapa. Yote tutajifunza, turu ingine tutajifunza ile maetape ya kufanya juu fikie ku priere ya demande. Mungu yepeka anasema voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Munaanza na louange et adoration. Juu inge kwa se kwanza na demande Mungu anakuwa na bifurahia kwanza tuna bimahitaji angisema muangalie kisi mnapasha kuomba. Munaanza na donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Lakini akusema vile munaanza voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Louange et adoration. Louange et adoration. Louange et adoration bandugu inakuwa na faida mingi sana maisha ya mwanadamu. Inakuwa na faida mingi sana tena sana. Tujifunze kukuwa naanza prière na louange na adoration. Tujisahabu kwanza. Sasa si Paulo na Silas balijisahabu. Balisahau kama biko mu prison. Balisahau kama banafungwa. Bakaanza kwanza kumwabudu Mungu. Bakasahau kama biko mu prison. Na si ndio vile tusahau kama tuko na mahitaji. Mungu anajua kabla tujaomba, anajua mahitaji. Tujisahau kwanza si peke wakati tunaenda kwa Mungu kuomba, tujisahau kama tuko na mashida. Tujisahau dada, jisahau kwanza kama uyaolewa. Mbele ya Mungu jisahau kwanza, Mungu yeye pekee anajua. Kaka jisahau kwanza kama huna kazi, jisahau kwanza mbele ya Mungu. Tujisahau kwanza si peke, tumwadore tu Mungu. Alafu si peke, tuone bienye adoration taleta ndani ya maisha yetu. Tuone kama tutasiku moya hatutakia kumshuhudia Mungu. Mwenye tu atapima, mmetre tu ya enseignement pratique. Kama ulikuwa kanaanza maombi na mahitaji, we acha kwanza. Anza tu kwa na adorer Mungu kwa roho na kweli. Adorer. Utakia shuhudia wenye Mungu atakufanyizia. Prière ya adoration na leta bia mingi sana. Ukimwadore Mungu, vifungo vya miaka venye ulikuwa unafungiwa vya miaka, mashine takatika, utafunguliwa mvifungo ukiadore Mungu. Kama ulikuwa mgonjwa utapona ukiadore Mungu. Ulikuwa nakosa amani ya roho utapata amani ya roho. Maana yake ni bia mingi, utapata mabaraka zingine zenye ujue kwenye zinatoka kuadore tu Mungu bandugu. Wakati tunamkaribia Mungu kwenda kuomba, tuanze na louange et adoration. Tuanze na notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Tuanze na louange na adoration. Tuanze na louange na adoration. Mungu awabariki sana na neno hii pate kuzaa matunda mema ndani mwenu na mupate kuitia en pratique. Mwe peke mtona benye Mungu atafanya. Somo ingine yenye takuya tutajifunza etape par etape kusudi gisi tufikie kufanya ile prière ya demande ya ku présenter Mungu mahitaji yetu. Tutaona etape par etape juu tufikie kwa ile prière ya ku présenter Mungu mahitaji yetu. Sasa gisi hatuenzi tutosha mtoto tunaanza maisha masomo, hali mimi mtoto wangu ataanza tu 6e, iko impossible. Na njoo gisi hatuenzi anza maombi na hatuenzi anza maombi na mahitaji, iko impossible. Tuanze kuko etape par etape. Mtoto anaanza première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième na naendelea. Na njoo vile tunaanza na prière ya adoration. Leo tulizungumzia na adoration tu, kuanza adoration. Mais après adoration, kuko ingine etape. Après l'étape, kuko ingine etape. Après l'étape, kuko ingine etape pour que tufike kwa ile prière ya ku présenter Mungu mahitaji yetu. Mungu awabariki sana
somo ingine ambayo utafuata nyuma ya hii ndio itatuonesha ile étape par étape. Leo tulizungumzia étape moja tu, louange et adoration, kumkaribia Mungu na louange et adoration. Après louange et adoration kuko ingine étape ndio tunafikia kwa ile prière ya kumpresenter Mungu mahitaji yetu. Mungu awabariki sana, mubarikiwe sana na bon dimanche à tous.